Citizenship Amendment will go back. Go back, go back. Citizenship Amendment will go back. Go back, go back. Uniform Civil Code go back. Go back. Stand tunay, laban upos ay. Laban MLA atu, alang atu mangka, laso putak, bangko, MLA atu, alang atu, sinway si kato silang kibang helak, assembly long, assembly session long, laso putak. Mulai, laban parliament long immediately, alang atu, laso putak abang lap PGP unay. Langsung ada pos vek dari lapan akapek tu lepas saya dat pelut ini tu mana tu kedo tu ini tu berada kepahai tu karbiang lo berpahai tu alang itu mamta langsung sorbu bang kapket. We are not going to stop here. If the central government is adamant in their decision, we will take to the street. We will take to any action, but we will stop this Citizenship Amendment Bill. We will take any kind of action, but we will stop this Citizenship Amendment Bill. নৰ্থ ইষ্ট মানুহৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্ট গোটেই ষ্টেটৰ কাৰণে এইটো একেবাৰে বেয়া বস্তু আৰু এইটো আমাক ধ্বংস কৰিব আমাৰ অকল এটা পাৰ্টি বা এটা জাতি বুলি নহয় গোটেই জাতিৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত এইটো একেবাৰে বেয়া বস্তু কাৰণ যিটো চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট কৰিছে এইটো ৰিলিজিয়াছ ওপৰতে কৰিছে ৰিলিজিয়াছ ওপৰত কৰাটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন মতে সংবিধান মতে এইটো নচলে সংবিধানে এইটো এলাউ নকৰে আৰু অকল সংবিধান এলাউ নকৰা বুলি কথা নহয় কিন্তু এতিয়া এনেই বেয়া এইটো কৰিব নোৱাৰে কৰিব নালাগে কিন্তু যিটো কৰিছে এইটো আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টটো বংগভূমি বনাবলৈহে বিচাৰিছে এই বংগভূমি বংগসেনাসকলে এইটো হিন্দুসকলৰ চেণ্টিমেণ্টটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা কৰিছে এইটো ব্লাফ কৰিছে এই আৰু বহুতে এইটো বিশ্বাস কৰিছে কিন্তু সেইটো মিছা কথা এইটো হিন্দু বেংগলীসকলক যে এট্ৰচিটিজ কৰিছে বাংলাদেশত বুলি এইটোতো আমি বিশ্বাস নকৰোঁ কাৰণ আমি নিজেই জানো এইটো তেনেকুৱাটো এট্ৰচিটি কৰা নাই আৰু যদি এট্ৰচিটি কৰিছে তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ নৰ্থ ইষ্ট ফালেহে মাত্ৰ থ'বলৈ বিচাৰিছে কিয় যদি তেওঁলোকক যদি আনিব খোজে তেতিয়াহ'লে অন্য ষ্টেটলৈ লৈ যাব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে অন্য ষ্টেটলৈ নাযাওঁ বুলি কয় এইটো তাৰমানে আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াটো ধ্বংস কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেইকাৰণে আমি অপ'জ কৰিছোঁ Ilitum Karbi Anglong Dima Hasaw Karbi Anglong East West Dima Hasaw Ilitum La District Ketom Anchotagali all North East it stays upon Ilitum upon Nangka Pavirja Pansi Government atum non ke claim loklo Lasi Ilitum Radde Doanstami Kachisong along Klamlong Wangra Ilitum along Li Ilitum Karbi Anglong East West di mahasapan cerai kom nang ji lapen ilitum akimang ilitum isumar lapen ilitum la district ke thamapan north east it stays upon sitame ilitum la CAB ilitum ke khang dun ji phansi ilitum non protest dola labang so protest ke nang di sumar ilitum Karbi Anglong atok anu radda datum anphan sitame akana hok thepik lo bang so CAB lasi Pakistan Bangladesh pen wanglo tangte ilitum along rilong pat nang dolo tangte ilitum konasi che theki wanglong jilang lasi ilitum asong do anpen kadokawe kache song along klam bini arjablo kiwang jilang arni sitame ilitum kadokawe ningi sipet pen ilitum kengkam che jorsi rata kache song pangtang nangji Elitum khai dorom party chipu pepin pen CAB elitum khang dunanji lapen UGC tum khang dunanji 5 লাখৰ বুলে সমস্যাৰ বুলি কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে চাওক অসমৰ যিবিলাক এটা জনজাতিৰ আছে এটা জাতিৰ 5 লাখ নাই এতিয়া যেনেকুৱা ডিমাচা মৰাণ মটকসকলে লাগৰ কিছুমান 1 লাখৰ পৰা অলপ ওপৰত আছে কিন্তু আৰু হয়তো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বিসকলৰ 5-6 লাখ মান আছে যদি সেই গোটেই বাংলাদেশীসকলে আনে তেনেহ'লে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ মানুহে ক'ত থাকিব ইতিমধ্যে এতিয়া
বৰ্তমান ইয়াতে বাংলাদেশীৰ এতিয়া সেই বিজেপিয়ে প্ৰশ্ৰয় দিয়াৰ কাৰণে বাংলাদেশী মানুহ এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত বাঢ়ি আছে। গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজি যাব। আমাৰ গোটেই কাৰ্বি আংলং ৰাইজে আৰু জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনসকলে। গতিকে ইয়াৰ তেজ থকালৈকে সেই বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু যুঁজি যাব। সেইটো বিজেপি কিন্তু মনত ৰখা দৰকাৰ। কিন্তু সেই বিজেপিয়ে গৰ্ব কৰিলে নহ'ব। কিন্তু কাৰ্বি আংলং যি ধৰণৰ এতিয়া দুৰ্নীতি কৰিছে আৰু নানা ধৰণৰ বিৰুদ্ধে জাপি আছে এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত। এতিয়া কেতিয়াবা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া কেতিয়াবা চিভিল কোৰ্ট, কেতিয়াবা আমাৰ অসমত যিটো চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল আৰু অন্যান্য ধৰণ জাপি আছে। ইয়াৰ উপৰিও এই কিছুমান বিজেপিয়ে চৰকাৰে বিজেপিৰ সময় এই দুৰ্নীতিবিলাক ঢাকিবলৈ কাৰণে এইবিলাকৰ নানা ধৰণৰ নীতি নিয়মবিলাকৰ জাপি আছে অসমত আৰু নৰ্থ ইষ্টত সেই দুৰ্নীতিৰ ঢাকিবলৈ কাৰণে। গতিকে আপোনালোকে জানে অসমত এতিয়া তাহানি যুগতো আমি নুশুনা যিটো বিজেপি চৰকাৰ সময় গোটেইটো চিণ্ডিকেট, চুপাৰীৰ পৰা, বালিৰ পৰা, পাথৰ পৰা, গৰুৰ পৰা হওক, কাঠৰ পৰা মানুহৰ চিণ্ডিকেট গোটেইটো আৰু দুৰ্নীতিৰ চিণ্ডিকেট, কয়লাৰ চিণ্ডিকেট আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ গোটেই পাহাৰ জংঘল গোটেই ধ্বংস, ৰাস্তা গোটেই ধ্বংস কৰি দিলে এইবিলাকৰ দুৰ্নীতিৰ কাৰণে। আৰু টকাৰ পইচাৰ দুৰ্নীতি, কোনো ৰাইজে উন্নতি হোৱা নাই। গতিকে সেই বিৰুদ্ধে কিন্তু বিজেপিয়ে সজাগ হ'ব লাগিব। কিন্তু কাৰ্বি ৰাইজে एनडीए सरकार को मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट है। हम लोगों ने इसलिए आप लोगों को जिताया है, इसलिए आप लोगों को संसद में हम लोग को बिठाया है ताकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो कि हिली एरिया में यहाँ में विकास हो सके। आप लोगों ने ये बोला कि पहले जो सरकार था वो 15 साल जो कांग्रेस ने सरकार चलाया था, उन लोगों को आप लोगों ने यही बोला था कि यहाँ पे उन लोगों ने बहुत करप्शन यानी बहुत करप्टेड प्रति आप लोगों ने बोला था। ठीक है, ये मान लीजिए कोई बात नहीं है। फिर भी यहाँ के लोगों ने परिवर्तन के लिए आप लोगों को चुना है, नरेंद्र मोदी को चुना है, अमित शाह को चुना है और यहाँ तक कि सनवाल को चुना है, हिमंत बिस्वा शर्मा को चुना है और यहाँ कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रीजन से होरेन सिंह बे को चुना है, सीएम तुरामरंग को चुना है। इसलिए चुना है कि यहाँ पे विकास हो सके, कि यहाँ पे परिवर्तन हो सके। हम लोगों ने इसलिए आपको वोट किया है। तो एक बार मैं बोलना चाहूँगा, हम लोगों ने सीएबी के लिए आप लोगों को नहीं जिताया है, हम लोगों ने यूसीसी के लिए नहीं जिताया है। हम लोग अपने हक के लिए आज मांगना पड़ा। क्योंकि मांगना पड़ा ये बात हो गया कि आप लोगों ने हम लोग के बात सुना ही नहीं। यहाँ के लोगों से आप लोगों ने कोई कंसर्न लिया ही नहीं कि यहाँ के लोगों के दिल में क्या सोच है और यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, विकास चाहिए कि क्या चाहिए। आप एक बार नरेंद्र मोदी सरकार कोई भी एक इंटेलिजेंट हो या कोई भी ऑफिसर हो, यहाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन में भेज के आप इंक्वायरी करने के लिए भेजिए। यहाँ पे सड़क है कि नहीं, अस्पताल है कि नहीं, गरीब बच्चों के लिए इन लोगों के लिए शिक्षा है कि नहीं। आप लोग आके एक बार देख लीजिए। ये आप लोग ये देखने के बाद आप लोग ये तय कीजिए कि अगर आप लोग को सिस्टम बनाना है, अगर आप लोगों को कानून बनाना है तो एक बनाइए। इधर से असम से बांग्लादेशी मुस्लिम यानी कि मुसलमान को आप लोगों ने यहाँ से हटाने के लिए जो बात किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हटाइए। सिस्टम एक ही होना चाहिए। आप लोगों ने क्या सिस्टम बना दिया, अभी 2 सिस्टम बना दिया है। एक यहाँ से मुसलमान को खदेड़ना है, बांग्लादेशी हिंदू को यहाँ लाना है। ये क्या बात हुआ है भाई? हम लोग इस देश का नागरिक है और सिस्टम कानून जो भी बनाना एक ही बनाना चाहिए। अगर यहाँ से बांग्लादेशी मुसलमान को खदेड़ना है तो बांग्लादेशी हिंदू को भी मत लाना चाहिए। उन लोगों को वहाँ पे रहने दीजिए और बांग्लादेशी मुसलमान को इधर रहने दीजिए। कानून अगर सिस्टम बनाना है तो सिर्फ एक बनाइए, 2 मत बना, पार्शियलिटी मत कहिए। इसलिए हम लोग का मांग यही है कि कोई भी हिंदू बांग्लादेशी या यूसीसी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोगों ने इसलिए आप लोग को
দূর করো